السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مدام فلاح. اليوم هاد لا فيديو سبيسيال باش نديرو الكوريكسيون تاع هذاك لو سوجي اللي كنت ديجا هدرت لكم عليه وديجا قريناه وديجا قرينا لي كيسيون تاعه، كيسيون دو كومبريهنسيون و لا سيتوياسيون دانتيغراسيون، يعني لو باراغراف هذاك اللي ديجا كنا هدرنا عليه. الوغ تبعوا معايا ما تزابيوش. On va lire le texte ensemble. La gazelle. La gazelle est un mammifère sauvage qui vit dans le désert. Mammifère, يعني حيوان ولود, ou bien on dit vivipare. حيوان بيض نقولو ovipare. Sauvage, qui est le contraire de domestique. حيوان sauvage, ça veut dire animal sauvage, معناتها حيوان متوحش. Domestique, اللي هو أليف. Qui vit dans le désert. Elle est herbivore, c'est-à-dire la gazelle est herbivore. Herbivore, ça veut dire qui se nourrit ou bien qui mange d'herbe, qui mange d'herbe ou bien des plantes. D'accord? Alors, herbivore هو أكل الأعشاب. Carnivore, اللي هو حيوان أكل اللحوم, c'est-à-dire qui mange de la viande. Omnivore, animal qui mange tout, حيوان اللي ياكل كلش. Insectivore, ça veut dire qui mange des insectes, اللي ياكل الحشرات. Alors, nous avons herbivore, carnivore, insectivore, omnivore. كملوا. Car elle se nourrit d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbres. Donc, la gazelle حيوان أكل أعشاب herbivore. لماذا؟ car لأنها elle se nourrit d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbres. معناتها لو كان ما جاتش herbivore وجات carnivore يقولنا هنايا elle se nourrit de la viande. بصح مي راها عندي هنا herbivore, elle se nourrit d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbres. D'accord? Son poil est de couleur rousse sur le dos. Regardez, son poil est de couleur rousse sur le dos. D'accord? Et blanche sur le ventre. Blanche sur le ventre. Elle a une queue noire. Elle a une queue noire. Regardez la queue noire. Elle a une queue noire. Et 4 pattes fines terminées par des sabots. Regardez les pattes. 1, 2, 3, 4. 4 pattes fines terminées par des sabots. يعني فيهم هادو اللي يسموهم هنايا الحوافر سموهم des sabots. كملوا. Sa petite tête, regardez, sa petite tête, sa petite tête porte 2 cornes. Sa petite tête porte 2 cornes. 2 cornes. D'accord? La gazelle est un animal très rapide. Alors, rapide est le contraire de long, ou bien au féminin, lente. C'est baté. Comme par exemple, la gazelle est rapide, la tortue est lente. La tortue اللي هي سلحفاة. La gazelle est rapide, la tortue est lente. Ou bien le lapin, اللي هو الأرنب, le lapin est rapide, la tortue est lente. نروح نشوفوا الآن الأسئلة, أسئلة الفهم اللي هي compréhension de l'écrit, c'est-à-dire كي نفهم لو تكست تاعنا نجم نجاوب, ما نفهمش automatiquement ما نجمش نجاوب. 1. Ce texte parle de. يعني هذا النص على واش يهضر. Ce texte parle de A. La girafe. Est-ce qu'il parle de la girafe? B. Est-ce qu'il parle du zèbre? Est-ce qu'il parle de la gazelle? Alors vous allez choisir une seule réponse. Alors là هو من العنوان باين la gazelle, وعاود اكتب لي هنايا ثاني la gazelle est un. Donc on va choisir la troisième réponse. A, B, C. Donc c'est la gazelle. D'accord? La gazelle. On choisit la gazelle. من نبغي نجاوب
نكتب un. Ce texte parle de la gazelle. D'accord? Deuxième question. Où vit-elle? Où vit-elle? كاين قادر يقول لك où vit la gazelle ولا où vit-elle. Donc كي نشوف هنايا où شوف معايا هنايا où avec accent grave نعرفهم بلي راهم يحوسوا على المكان. Donc راها في التكست. Donc نحوسوا ليها. La gazelle est un mammifère sauvage qui vit, regardez le verbe vivre à l'infinitif. هنا راه مصرف في le présent de l'indicatif. C'est un verbe du troisième groupe. Où vit-elle? Alors, qui vit dans le désert. Point. Dans le désert. Donc, كي نجاوب ما نكتبش هذه adverbe interrogatif هذا تاع السؤال. نجاوب elle vit dans le désert. ونحبس. Point. D'accord? Troisième question. De quoi se nourrit la gazelle? De quoi se nourrit la gazelle? Alors, من جاوب تانيها في النص حوس عليها. La gazelle est un mammifère sauvage qui vit dans le désert. Elle est herbivore car elle se nourrit. Regardez, elle se nourrit. Le verbe. وهنا شنو عاطيني? De quoi se nourrit? Donc, le même verbe. Elle se nourrit d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbres. Donc, من جاوب شنقول? La gazelle se nourrit. Donc, نبدأ automatiquement نبدأ بالجروب نومينال sujet ومن بعد le verbe ومن بعد عاد le CO2. Donc, ما نبداش منا باسكو هذه تاع السؤال نبدأ منا la gazelle باش تعطيني un groupe nominal sujet se nourrit اللي هو verbe pronominal ومن بعد نحوس عليها هنايا d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbres. وراني جاوبت على السؤال تاعي. 4. Relève du texte un adjectif cardinal, un adjectif possessif. هنا كيما قلت لكم اللي عرفها صح اذا ما عرفهاش دوك نحط لكم الرابط الان دوك نحطه لكم في لي كومونتير نحط لكم الرابط تاع لي زادجيكتيف بوسيسيف راني حطيتها العام اللي فات. adjectif de couleur باينه اللي قريناهم ديجا et le COD complément d'objet direct. D'accord? Alors adjectif cardinal نحوسوا على adjectif cardinal. Bon نحوسوا adjectif cardinal. Alors شاو l'adjectif اللي عندي cardinal. Alors elle a une queue. هنا راها في الفيمينا باسكو هي اصلها un هنا راها une ولا نجمو ندو تاني deux cornes. Voilà, 2 cornes ونجم ندي تاني 4. Donc on va choisir un seul adjectif cardinal. Donc إما ندي 4 ولا 2 ولا نجم تاني ندي 1. D'accord? Donc هنايا خير واحدة فيهم. Adjectif possessif. Adjectif possessif اللي هو sans. D'accord? Sans. Adjectif de couleur. On va choisir un adjectif de couleur. Donc adjectif de couleur نجم ندي هنايا noir. نجم ندي هنايا نجم ندي rousse. ونجم ندي تاني blanche au féminin. Blanc في الماسكولين. Blanc au féminin blanche. D'accord? Un COD. COD. Donc, sa tête, sa petite tête, porte 2 cornes. Alors, 2 cornes, COD. D'accord? خير حاجة parce que كاين un autre COD. Complète. 5. Complète. Elle se repose. Elle se repose. Donc, هذا c'est un verbe pronominal qui est conjugué avec la troisième personne du singulier au féminin. Elle se repose. Regardez هذا le pronom réfléchi. اللي يتبدل à chaque fois je change le pronom personnel. Alors هنا تولي عندي tu te reposes. Tu te reposes. نكتبها لكم هنايا.
Pause. Tu te reposes. Alors, tu te reposes. Alors, regardez. Tu te reposes. نصرفها هنايا في البريزون دو الانديكاتيف كيما موالف. برك هنايا زدت له لو برونون ريفليشي باش يولي برونون باش يولي فيرب pronominal. Alors, nous nous reposons. Nous nous reposons. D'accord? 6. Le taureau a un pelage marron et blanc. Alors, شطلب مني. Alors, سطر لي لهادو على les adjectifs de couleur. وطلب مني باش نحولهم في الفيمينا. مي ما حطليش لا كونسين تاع transforme au féminin. برك حط لي هنايا لا phrase. Le loup a une fourrure. Donc هنايا le taureau a un pelage. Donc un pelage marron et blanc. بصح هنايا قال لي le loup a une fourrure. Donc هنا un pelage وهنا une fourrure. هنا masculin وهنا féminin. Donc automatiquement من عندي هنايا masculin هنا l'adjectif de couleur راه في الماسكولين. مي هنا راه عندي une fourrure راها في الفيمينا. automatiquement هاد لي زادجيكتيف تاني هما نردهم في الفيمينا. مي كاين دي زادجيكتيف دو كولور اللي يتحولوا للفيمينا وكاين دي زادجيكتيف دو كولور اللي ما يتحولوش للفيمينا. ومنهم اللي ما يتحولوش للفيمينا يقعدوا كيما هما. Alors la production écrite هنايا غادي نشوفوا زوج تاع لي برودكسيون écrite. La production écrite اللي كاينه في هذا لو سوجي اللي كنت ديجا لقيته وحاولنا باش نحلوه. حنا خصوصا ركزنا على الاسئله هادو اسئله الفهم وهادو لي زيكزيرسيس اللي نلقوهم في لي بوين دو لونغ. وكي نجو في لا برودكسيون ايكريت كي جينا في برودكسيون ايكريت بون غادي نعطيكم زوج. الاولى نحلوا هذه اللي في السوجي اللي كان في لونسيان بروغرام. ثاني هو فيه لا ديسكريبسيون ديال الانيمال اللي هو هنا مطالبين مني لو ليون. ونعطيكم لا برودكسيون جديده اللي رانا نعتمدوها في هذا البرنامج تاعنا. الو نروح نشوفوا الوصف الاول. لو ليون. Le lion est un animal sauvage. Il vit dans la savane. Il se nourrit de la viande, son pelage est de couleur rousse. Il s'appelle le roi des animaux. Sa femelle est la lionne. On peut ajouter, son petit est le lionceau. D'accord? Alors, نروح نشوفوا هنا العنوان. كتبت هنا ديجا العنوان. لو ليون est un animal sauvage. هنا من عطاني كان ديجا عطاني هنا le verbe être au présent de l'indicatif à l'infinitif وصرفته في البريزون de l'indicatif. ها هو est un animal sauvage. Il vit, c'est le verbe vivre au présent de l'indicatif. Donc vivre à l'infinitif, vit au présent de l'indicatif. Dans la savane. Alors, وظفت هنا la savane. Il se nourrit de la viande. Alors le verbe se nourrir صرفته في le présent أعطاني se nourrit avec la troisième personne du singulier اللي هي il. D'accord? Il se nourrit de la viande. ها هي la viande. D'accord? Son pelage est de couleur rousse. Alors, وضفت هنايا la couleur تاع pelage. Il s'appelle, احنا toujours رانا il رانا على le lion. Il s'appelle. Alors le verbe s'appeler, c'est un verbe pronominal, صرفته في le présent de l'indicatif. Il s'appelle le roi des animaux. Sa femelle est la lionne. Alors هي femelle تاعه la lionne. نروحو نشوفوا لو باراغراف اللي رانا نستعملوه العام هذا. alors le lion. donc شنو نوظف لو lion اللي هو نديره في لو تيتر تاعي كيما رانا دايرينه هنا. لو lion est un يعني لو كان ندير هنا لو كان يكونوا عاطيني باغ اكزومبل لا غازيل تاني هنا نبداو لا غازيل
وكان يكونوا عاطيني l'éléphant نبدا هنا بl'éléphant. D'accord? Alors, le lion est un animal sauvage. Donc, إذا كنت نهضر على le chat نقول le chat est un animal نبدل sauvage domestique. يعني على حساب l'animal اللي خيرته هي تبدل l'adjectif. D'accord? Il possède 2 oreilles. Une queue. يعني راني غادي نعطي المواصفات البارزة اللي في الحيوان. هذا اللي خيرته. Et une belle crinière. Une belle crinière. هذاك الشعر اللي في وجهه ورقبته. Crinière. Son pelage est de couleur rousse. Cet animal se nourrit. Regardez, le verbe se nourrir. Hein, في l'infinitif نقولوا se nourrir. Au présent نقول se nourrit. Cet animal, ça veut dire il se nourrit de la viande. Donc, il est carnivore. Donc, هذه غير باش ما نطولوش لو باراغراف تاعنا وباش التلميذ بالخف يدخل في راسه. D'accord?